सो योकार सगळ्या गोंयकारांक वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर। तर आता मी येयल्ले आसा आज नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आणि ही आयची जी आसा ती आमची फॅमिली ट्रीप आसा। सो नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीन 3 स्पॉट आमी काडटले, बबल लेक टेम्पल आणि मुखार जे वॉटरफॉल मेळटा बाबनबुडो वॉटरफॉल आणि टायम असल्या मागीर परत बुपर वॉटरफॉल सुद्धा। सो लेट्स सी यू सून। सो ही जी आसा ही बबल लेक टेम्पल जे आसा तेजी एंट्रन्स आसा, पार्किंग लागींच आसा। सो खुबशी अशी बरी अशी पार्किंग आसा। सो हांगा प्रॉपर एक हांगा स्पेस आसा। सो हे जे आसा ते मेन टेम्पल आसा श्री गोपीनाथ प्रसन्न नेत्रावळी सांगे। आणि पावसान हांगा सगळी ग्रीनरी आसता, येतना मातशें सांबाळून येवपा जाय तुमी, मातशें स्लिपरी आसता एरिया। एंड खुबशे टुरिस्ट हांगा येतात। इंस्टाग्रामार सुद्दां ही प्लेस जी आसा ती ट्रेंडिंग आसता। तर ही आसा ती मुखाल्ली स्टेज आसा। प्रॉपर हांगा वॉशरूम सुद्दां आसा, जेंट्स एंड लेडीज। एंड हे आसा ते लेफ्ट हँड टेम्पल आसा। तुमकां खुबशे लोक ताळयो मारतना दिसतले। सो जशे जशे तुमी ताळयो मारतात तशे तशे ह्या लेकांतल्यान बबल येतात। सो आमी सुद्दां ट्राय करया। ही आसा ती बबल लेक, सुंदर आसा, उदक क्लीन आसा। एंड मनसुनान स्पेशली हे उदक खूब अशें ट्रान्सपरंट आनी क्लीन अशें आसता। स्टार्ट क्लॅपिंग। हांगच्यान बरें येता व्यू, कळ्ळें तुका। सो हे जे आसा ते टेम्पल, दारान कॅमेरा आसा आणि टेम्पल तुमकां दाखयता। श्री गोपीनाथ टेम्पल भितरलो व्यू आसा। सो हे जे आसा हे गोपीनाथ टेम्पल। लेक ही पळयतले सुंदर व्ह्यूज आसा ह्या लेकाचे। सेपरेटली हांवें म्हाज्या चॅनलाचेर ब्लॉग काडले, व्हिडिओ काडलेलो आसा ह्या लेकीचेर विथ ड्रोन शूट। सो हांगा लिंग आसा शंकराचे, थंय त्रिशूल आसा आणि सुंदर अशें टेम्पल आसा। आणि तशीच हे बबल लेक सुद्दां। तुमी जशे ह्या लेकीचेर येता, सो पयलीं तुमी हांगा आपले हातपाय धुवपाक शकतात, न्हावपाक शकतात तुमी। ही स्नानाची जागा म्हणून स्पेशली बरयल्ली आसा हांगा। सो हांगच्यान जे लेकीचें उदक आसा ते हांगच्यान भायर पडटात आणि लोक तुमी हांगा न्हावपाक सुद्दां शकता। बरें क्लीन उदक आसा, लेकीचें उदक हांगच्यान भायर पडटा। सो तुमी पळयतले हांगा ग्रीनरी, फूल ग्रीनरी आसा। आणि तुमकां सांगतलो म्हणल्यार असल्या प्लेसीर येता तेन्ना तुमी प्लेस क्लीन दवरपाची जबाबदारी घेवपाची। सो प्रॉपर हांगा एक टेम्पल आसा, थंय वॉशरूम आसा, टॉयलेट आसा। वन टू थ्री मारा क्लिप जोरान। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। सो आमी तिलामलावल्यान येयल्ले आणि मुखार जी आसा ही व्हडली पार्किंग आसा। लेफ्टाच्यान आमी तिलामलातल्यान येयल्ले। सो आतां आमी रायटान वयता टुवर्ड्स द बावनबुडो वॉटरफॉल एंड देन अगेन ते जातकीर मागीर बुपर वॉटरफॉल इफ पॉसिबल। लेट इवनिंग जाल्ली आसा, आतां 5 PM जाल्ली आसा। लेट्स सी।
सो नेत्रावली बबल लेक टेम्पल काडून परत आमकां एक 6-7 किलोमिटर्स वचपा पडटा फुडें. जंगलांतल्यान वचपा पडटा. रोड बरो क्लीन आसा, रस्ते मातशे बारीक आसा, पण वयतना मनसून ग्रीनरी एंड पावस खुबसो एन्जॉयमेंट येता वयतना. एंड मागीर आमकां बामणबुडो वॉटरफॉल मेळटलो मुखार. सद्या आमी कारान आसा विथ माय फॅमिली, कजन्स. काही 1-2-3 किलोमीटर अंतराची तुमकां गेट मेळटा. गेट काडली जाता. सो फॉरेस्ट म्हणटकीर ही गेट घातली जाता आनी बारीक बारीक आमकां पूल बी मेळटा, उदक फ्लो जाता पावस म्हणटकीर. सो सिन्स आज संडे आसा, विकेंड आसा, सो आज खुबशी गर्दी आसा. आनी हे पळोवचे तुमी, खुबशे लोक न्हाता सकयल. एंड दीस इज द वॉटरफॉल. सुंदर असो व्यू येता वॉटरफॉलाचो. तुम्ही पळोवचे सकयल काही लोक एन्जॉय करता, न्हाता आनी उदक फूल पावराचेर. सो तुम्ही सकयल सुद्धा वचपाक शकता उदकान. प्रॉपर वे आसा हांगा, बट आय डोंट नो गव्हर्मेंटान न्हावपाक अलाउड केला काय ना. बट हो जो वॉटरफॉल आहा तो खुबसो असो सेफ आहा न्हावपाक वयतले जाल्यार तुमी. सो ही आसा ती वॉटरफॉलाची बॅक सायड. उदक हांगच्यान फ्लो जाता. चड असो प्रचंड असो वॉटर फ्लो ना, सेफ आसा. प्रॉपर न्हावपाक हांगा लोक आहा खुबशे. सो बामणबुडो वॉटरफॉल काडून आता आमी थर्ड स्पॉटार येयल्ले आसा हाच्या. सो ह्या वॉटरफॉलाचें नांव आसा बुबर वॉटरफॉल. सो वॉटरफॉल हो सुंदर आसा, अमेझींग आसा. बामणबुडो वॉटरफॉला कडल्यान अरावंड 5 किलोमिटर्साची आसा गांवा भितर. सो तुमी पळयतले खुबशे लोक हांगा न्हावपाक येता, मोको खावपाक येता. एंड अमेझींग व्यू आसा ह्या वॉटरफॉलाचो आनी न्हावपाक सुद्दां सेफ आहा वॉटरफॉल. सो पर्पजली हांव घेवन येयलो. सेफ आसा न्हावपाक, कित्याक व्हांवून वचपाची शक्यता तितल्यो कमी आसा. प्रॉपर हांगा बांदलेले कडेन आसा वॉटरफॉल आनी तुमी जो फ्लो जो आसा वॉटरफॉलाचो तो पळयतले. सो तुम्ही पळयतले ह्या व्हिडिओ भितर बारीक बारीक भुरगे हांगा न्हाता, ते सुद्दां बारीक आसात आनी आमी हांगा रावल्ले आसा. आनी उदकाचो फ्लो सुंदर असो वयता. काही वर्सां पयलीं हें बी बांदलेलें आशिल्लें एक हायटी पर्यंत, तें आतां फूल ओपन केल्लें आसा. तेवटल्यान उदक फ्लो वयता, तो शेतान वयता उदक. तेवटल्यान एक टेम्पलाची उदकाची टाकी आसा, आय डोंट नो एक्झॅक्टली वॉट इट इज. तेवटल्यान एक शॉप आसा मुखार, काही माड मक्याचें शॉप आसा. आनी हो एक सुंदर असो व्यू येता हांगा. हो वॉटरफॉल पर्सनली लायक म्हणून हांव म्हाज्या फॅमिली कजन्साक घेवन येयल्लो. उदकाचो फ्लो सुद्दां आसा, प्रॉपर न्हावपाक मेळटा हांगा, चड रिस्क ना. फूल ग्रीनरी आसा. पावस व्हडलो पडल्यार खंय रावपाक मेळटा, सायडीन खावपाक मेळटा, तुमकां खावपाक जेवपाक मेळटा. शॉपां आसा हांगा. एक प्रॉपर अशी पार्किंग ना हांगा, रस्त्याच्या सायडीन गाडी थांबोवन येवपाक पडटा. आनी असो बुपर वॉटरफॉल तुमी येवन हांगा एन्जॉय करचो.
सो हो तो असा वॉटरफॉल असा आणि हे अशे हे उदक फुडें पर्यंत व्हांवत वयता. हांगा एक मक्याचें शॉप आसा. तुमचें नांव कितें? सो ह्या भाऊ आमचे हांगा मोको करतात. कोळसो तेंच्यांनी घातिल्लो आसा. आमी घात मारपाक गाडी काडपाक आमचो आयचो थर्ड वॉटरफॉल बुपर वॉटरफॉल. सो फर्स्ट आमी बबल लेक टेम्पल काडले. सेकंड आमी बामणबुडो वॉटरफॉल काडलो आणि आता आमी थर्ड बुपर वॉटरफॉल काडलो. सो तुमकां व्हिडिओ म्हाजो लायक जालो जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि असेच व्हिडिओ माझ्या चॅनलार तुमकां येत रावतले. थँक्यू. बाय बाय. सी यू.